आज मातृभाषा कलंस को समस्त को स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। सर्वंशा माटी कविता आम किसी अंश आलोचना करते वर्तमान तार अवशिष्टांश आलोचना करवा। मातृत्व भावना निकट में सब कष्ट जंत्रणा तुच्छ हो जाए। तेणु जननी परी माटी माँ तार संतान मानकर सबू अली अर्दली को आनंद रे हसी हसी सही जाए, भूली जाए ता संतान मानकर राग रोष और सकल अभिमान। तेणु माटीर ममता को स्मरण करी कवि गाइछन्ति, जिते राग रोष करे तोह पाखे माँ भूली जाओ भूली, जिते राग रोष करे तोह पाखे माँ भूली जाओ भूली, केते तप करी एई जन्म रे आसीछि तो देशे भूली। बहु तपस्या फल हेतु यही पुण्यभूमि यही पुण्य माटी जहाँ पवित्र माटी कहे, तार धूली पवित्र, तार जल पवित्र, तार पवन भी पवित्र। यही पुण्यभूमि को बुली आसिछन्ति, अर्थात यही पुण्यभूमि रे पुण्य माटी रे जन्म ग्रहण करिछन्ति, निजको धन्य मन करिछन्ति। माटी मध्य रे इते धैर्य देखी कवि विस्म भाव प्रकाश करिछन्ति एवं से गुणरू किंचित पाइबा पई माटी माँ पाखरे प्रार्थना करिछन्ति। माटी भली निजे दुख सही जगतर कल्याण पई कार्य करने को कवि चाहिए। अमा को धरिछु दे टिके मते निदा हेउ मोर छाती, निजे दुख सही ए जगत पाई लागी पड़े दिन राति, निजे दुख सही ए जगत पाई लागी पड़े दिन राति। अमा को धरिछु, अमा असीम धरिजु धैर्य धारण करिछन्ति। तेणु माटी माँ हेउछि सर्वंसहा धैर्य और सहनशीलतार प्रतिमूर्ति। इते धैर्यर अधिकारिणी टिकिए धैर्य कामना करिछन्ति माटी माँ पाखर। से किंचित धैर्य पाइले ताकू नहीं से जगतर कल्याण पाई कार्य करेंगे। निजे दुख सही ए जगत पाई लागी पड़े दिन राति, निजे दुख रही मध्य ई जगत ई संसार पाई दिन राति काम करिया पाई कार्य करिया पाई देश सेवा करिया पाई प्रतिज्ञा करिछन्ति। जेमती संत कवि भीम भई गौरवती, मो जीवन पछे नर्के पड़ी थाओ जगत उद्धार हो, वसुधैव कुटुंबकम भावना, जातीयतार भावना देशात्मबोध प्रकाशित होइछि। आसी माटी माँ र शरीर बा देह पहाड़ पथर रे गढ़ा हेले मनटा तार कौल पत्र परी अत्यंत कोमल। समस्त जंजाल सह्या पाई तापरी टाण कर देवाको कवि करिछन्ति माटी माँ पाखरे विनम्र निवेदन।
ମାଟି ମାର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ କବି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଦିହ ସିନା ତୋର ପାହାଡ଼ ପଥର କଅଁଳ ପତର ପ୍ରାଣ ଦୁଃଖ ଦଡ଼ ମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମୋତେ କରିଦେ ତୋପରି ଟାଣ ଦୁଃଖ ଦଡ଼ ମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମୋତେ କରିଦେ ତୋପରି ଟାଣ। ଛାତିକୁ ପଥର କରିଦେବା, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦଡ଼ ମଡ଼ି ଜଞ୍ଜାଳ ଆସିବ, ଆମେ ଯଦି ଆମର ଛାତିକୁ ପଥର କରିଦେବା, ଟାଣ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଦୁଃଖ ଦଡ଼ମଡ଼ି ଆମେ ସହିପାରିବା। ସହନଶୀଳତା ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କବି ଭାରତ ମାତାର ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇ, ସୁଖରେ ସମସୁଖୀ ହୋଇ, ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ତାର ମୁକ୍ତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଭାରତ ମାଟିରେ ପରାଧୀନ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କବିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। କାରଣ ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ବା ଭାରତ ମା ପରାଧୀନ ଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା। ଆମେ ଆମର ଧନ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ଶାସକ ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତ ମାତା ପରାଧୀନ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପରାଧୀନ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କବିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ନିଜ ମମତାର ପଣନ୍ତ ତଳେ ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିବା ମାଟି ମାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମାଟିର ସୁଶୀତଳ ଜଳ, ସୁମଧୁର ଫଳ ଆଉ ଧୀର ପବନ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି, ଯାହାର ଗଛଲତାର ଫଳ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଇଛି, ସେହି ସର୍ବଂସହା ମାତୃଭୂମିର ମୁକ୍ତିରେ ନିଜର ମୁକ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ମାତାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅମାରାତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ସେମାନେ ଚାଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ଆଶାବାଦୀ। ସେଥିପାଇଁ କବି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ତୋର ମୁକତିରେ ମୋର ମୁକତି ମା, ତୋର ହସେ ମୋର ହସ, ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶେ ଚଳେ ମୁଁ, ଘୋଷି ତୋର ମହାଯଶ। ଚିର ଦୁଃଖର ତୋ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର, ରାତି ଆସୁଅଛି ପାହି, ସେ ନୂଆ ସପନେ ଫୁଲେ ମୋ ଆନନ୍ଦେ, ଜୟ ଗାନନ୍ତର ଗାଇ। ତୁହି ଦେବଭୂମି, ତୁହି ବୀରଭୂମି, ତୁହି ମୋ ଭାରତ ମା, ତୋର ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡେ ହୋଇ ବୋଳି ରଖିବି ତୋର ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ପରାଧୀନତାର ରାତି ବନ୍ଦିନୀ ଭାରତ ମା, ତାର ଦୁଃଖ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏ ବୀରଭୂମି, ଏ ହେଉଛି ଦେବଭୂମି। ଇତିହାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଅନେକ ବୀର, ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବୀର ଶିବାଜୀ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ, ରାଣା ପ୍ରତାପ, ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା
पृथ्वीराज चौहान एभଳି अनेक बक्सी जगबंधु ठार आरंभ कर जयराज गुरु सुरेंद्र साय पर्यंत अनेक वीर जन्मग्रहण करछंती। अनेक मुनि ऋषि भगवान मध्य ए भारत माटी रे जन्मग्रहण करछंती। तेणु ये हूँ तपभूमि वीरभूमि आ धर्मभूमि कर्मभूमि भारत। ये भूमि रे जन्मग्रहण करी कवि निजको धन्य मानुछंती आ तार मुक्ति कामना करिछंती। तार अतीतर गौरव को मने पकाइछंती। अतीतर गौरव गाथा को आमे मने पकेबा। आमे आज भूली जाइछे आमर संस्कृति आमर ऐतिह्य आमर वीरत्व ये सब। कविवर राधानाथ राय शिवाजी को उत्साहवाणी उद्बोधन कविता कहते ए देश कीर्ति ए देश गौरव ए देश विभव एरवी तले ए देश कीर्ति ए देश गौरव ए देश विभव एरवी तले आउ कहीं नहीं समस्त निष्प्रभ हिलाटे मनुष्य कर्म फले। ये देशर कीर्ति ये देशर गौरव ये देशर विभव व संपद ये पृथ्वी रे आउ किंतु नथिला। किंतु आज पराधीन भारत वर्ष रे समस्ते स्थान हो जाती सुप्त होती निष्प्रभ हो ये मनुष्यर कर्मफल। आहुरी मध्य महायात्रा रे हिंदू जातीयता को आहुरी तीव्र भाव प्रकाश करिछंती। सेही रूपे आर्य हेबे वंचित स्वदेशे सेही रूपे आर्य हेबे वंचित स्वदेशे दूरु आसी मधुलिट लुंठंती आह्लादे। से कहते पुष्पर कीट पुष्प कहले फूल फूल भितर जो कीट थाए तार मधु संग्रह करि पारे नाही अथच ताकू भ्रमर आसी शोषण करी जाउछि। सेपरि आम भारतवर्षर धन संपत्ति आमे उपभोग करि पारुनी ताकू बहिरागत अर्थात विदेशी शासक इंग्रेज माने को मराठा मुसलमान एमान पठान एमाने शोषण कर नउथिले लुंठन कर नउथिले। आमे प्रतिवाद कर पार नउथिले। आम भितरे एकतार अभाव था। तेणु एभली भारतर ऐतिह्य भारतर वीरत्व गाथा कवि मने पके देइछंती चेते देइछंती। ए भूमि होउछि देवभूमि ए भूमि होउछि वीरभूमि आउ से देवभूमि वीरभूमि अमर भारत माँ। फकीरमोहन सेनापति मध्य गाइछंती जीवन जीविका कहीं पूर्ण मनस्काम मोर जन्मभूमि सुखमय धाम। जीवन जीविका कहीं पूर्ण मनस्काम मोर जन्मभूमि सुखमय धाम। ए देवभूमि वीरभूमि भारत मातार अंतरर आदेश निज शिरे घिनी तार जसगान करने को कवि तत्पर हो उठिछंती। गाइछंती तु ही देवभूमि तु ही वीरभूमि तु ही मो भारत माँ तोहरे आदेश से तोर पाद धूली मुंडे होई बोली रखिबी तोर ना। से तार पवित्र धूली को मुंडरे बोली भारत मार ना टेक
ଯଶ ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟତା ପାଇଁ, ଜାତିର ଗୌରବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଜାତିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ମାଟି ହେଉଛି ଚେତନା ଗର୍ଭା ମାଟି। ତାର ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ସେ ଜୀବନ୍ତ। ତାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛି ମାଟିରେ। ଚେତନା ଗର୍ଭା ମାଟି କେଉଁଠି ହଜିଛି, ଖୋଜିଦେ ମୋର ଚେତନାର ଚାବିକାଠି। ସେ ମାଟି ମା ହେଉଛି ଚେତନା ଗର୍ଭା। ଆମେ ବସୁଧା ବୋଲି କହୁ। ବସୁ ଅର୍ଥ ରତ୍ନ, ରତ୍ନ ଗର୍ଭା। ସେହିପରି ଚେତନା ଗର୍ଭା ମାଟି। ଆମେମାନେ ତାର ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ଚେତନା ଲୋପ ପାଇଛି, ଆଉ ସେହି ଚେତନା ରୂପକ ଚାବିକାଠିଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ହଜି ଦେଇଛେ। ତାକୁ ଖୋଜୁଛେ। ସେଇ ମାଟି ମା ପାଖରେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛି, ହେ ବୀର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ କାପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ତୁମେ ବୀରର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଚାହଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ୱାଧୀନ କର ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହୁଅ। ତୁମେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋର ଫଳ ଫୁଲ, ମୋର ଶସ୍ୟକୁ ଭୋଗ କର। ବାହାର ଶତ୍ରୁ ବିଦେଶୀ ମୋତେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିନେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ନିର୍ଯାତିତା, ପରାଧୀନା। ତେଣୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କଲେ ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତି ହେବ। ଏହି ଜାତୀୟ ଚେତନା ଏ କବିତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାତୀୟତା ଏକତାରେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା, ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିବା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ, ଜାତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ। ତେଣୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଶ ସେବା କରିବା, ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଏଇଠି ମୋର ବିଷୟକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।